बाहुड़ा जात्रा रे मातिले बंजारा गैंग भक्तिर रस भितर भिजुले भक्त आ भिड़ भितर मातिले बंजारा गैंग रो लेडी गैंग सुना चेन झांपी नौथिबा बेले रेड हैंड धरिछंती पब्लिक केवल सुना चेन नुह मोबाइल मध्य पकेट मार करछंती सीधा सड़क चित्र देखी होउछि भुवनेश्वर शैलेश विहार जगन्नाथ जो मंदिर रही से अंचल जितेबाला रथ यात्रा रथ टणा जाऊला से समय भक्त मैंने जितेबाला भगवान को दर्शन कर जगन्नाथ को दर्शन कर रथ टाणुले तार मौका भितर कि भाव में पाखापाखि 3 जन लेडी लुटेरा से सुना चेन को नहीं जाऊा बेले एपरिक रेड हैंड धरती पुलिस को जिम्मा देती आम कथा जो मैंने शिकार होती सुना चेन हजि जा नहीं जाइछंती प्रतिक्रिया नेबा जेतेबेले आपण रथ टाणुले जगन्नाथ को दर्शन करथले कोन होइतले केतेबेले से घटना घटिला डी कहले 6टा 6:30 भितरे 6:30 भितरे आमे भी गहली भितरे पसिनु आमे से कोट जो कोट हरिमला मेडिसिन स्टोर से कोट ठिया हेतलु सेते रथ तो टणा हला लोक तो माने गहली हे गेला सेही समय आमे मु भी माने खाली माने मुंडेर भी लुगा देइतिली माने मु जेते रथ जेते भिड़ा हला एमती हे गेली माने गहली ठेली गले से मो चेन टाक से काटी नहीं गला काटी ना तो चेन चेन भितर आउ 2-4 हाथ बाटर आउ जनकर काटी नहीं गला आउ जनक काटिदेला आम तो यही लोक कहीकि पछे पछे गलु तापर हूँ धरलु धरिकी आनिक थाना रखीचु से केते ग्राम सुना मोर 22 ग्राम तांकर केते तमर को तांकर सुकी से देखियो केमतिकार कोहुलिया कतरा केते जण थिले जे कुआउ 3 जण कुआउ 3 जण लेडीज से किंतु हम ओडिया लोक नुहंती से बाहर देश बंगाला लोक कि कोन तापर से स्त्री लोक 3 जण आछंती एकाधिक गैंग थे एकाधिक लोक थे हाँ से आम 3 जन को देखीचु गैंग 3 जन को आम देखीचु आम तो फॉलो कलु से चेन नहीं गला पचर से भिड़ी भिड़ी दौड़ी जाऊे से समय हमें पछे पछे जाकि धरलु बर्तमान जो भाया सुना रेट 22 ग्राम सुना चेन आम तांकर बेसी हम तांकर बेसी आउ जहाँ काटी देछि सेटा अधिक सेटा मिलगला तांकर नहीं जा भीतर चेन काटिला भीतर आम धरी पकेलु मो शाशु कासुमाटा को से माने चोरी कर जिते काटिदे कौन कले से लेडीज 3 जन आम 3 जन भीतर आम शाशु बहु भीतर पलि आसिले सांगे सांगे कासुलटा नाही शाशुर तापर से 3 जन को मो शाशु को सही बसईदेली शाशु को आगे चेक कर बसईदेली बसईदेकी पीछा कली यही लेडीज बोली पीछा करी जो जाऊँ बिल्कुल 10 हाथ जाइए 10 हाथ पर आउ जनक चेन को से काटिले केते केते ग्राम हो आमटा सही है 15 कासुल थिला 15 कासुल पुराना जुग से जहाँ खाली 2 भरी अधिक थी 2 भरी अधिक थी गोटे विधिवत गोटे गैंग विधिवत गैंग आमे हाँ आमे से लेडीज को भी धरिलु धरिकी हाथ पर्स भी थी बोली देखिकी लेडीज को धरिकी जिते खोजा चेष्टा कली से टाइम लेडी पुलिस आसी पहुंचिकी सी कहले आम तदारख करूँ आम खोजबू तुम खोजी पारनी से आम आणिकी आज्ञा जिते आप देखुले गहली थी भिड़ थी तो से रेड हैंड धरले केमती धरले जानिले खसी जाए चेष्टा जिते तार माने आम पिछा पिछा करूँ से अन्यर गोटे बेकर से जो छिड़े देला अन्यर बेकर जो छिड़े देला से धरी पकाला बेले से कौन अन्य मन से मत अने से चेन टा खसी जाइए से चेन टा बेकर एका लगिकी रही चेन टा बचीगला से डायरेक्ट तुम बेकर चेन कहीं ना मो चेन टा कुआड़े गला चेन गला देखा बेकर एका लगिकी अच्छी कारण तार मुझे से हठात धरी पकेली हठात धरी पकई तार पुलिस पाखे ठिया होते धरी पकेले जेहेतु रथ यात्रा आज सागे सागे धरी पकई पकई देकी पुलिस आनी देखला कहते किसी ना यहाँ ना आम तो आम कर्तव्य आम आज कथा नुहे लगातार देखिए कि गुंडीचा यात्रा एम गैंग पूरा सहर में बुलूं पूरा माने रथ यात्रा पूर्व आसी केते गैंग है से वर्तमान पर्यंत से चली लुटपाट चली तार किसी माने हो पार ना किसी सल्यूशन भी हो पार माने कहू कौन कहू पुलिस को रेड हैंड धरी जिम्मा हाँ रेड मु तो सही कहली मो दुकान 2 थर चोरी होता कहली आप धरी पारे कि मुझे रेड हैंड देती आपको मत चोर देती मत सुना दिंतु कि निरूपाय से कहते आम कौट आनीदेबू
ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ, ଆପଣ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, କଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ସେଟା ଆପଣ କରିବେ। ଜଣକୁ ଧରିଛି, ଜଣକୁ ଧରିଦେଲା ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଖସି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ମୌକା ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରୀତି ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ରୋହିକିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏରା ସବୁ ରୋହିକିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି କେମିତି ଆମର ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଦାୟ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଝାମ୍ପିଲା ବେଳେ ବା କାଟି ନେଲା ବେଳେ ଧରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତ ଲାଗୁଛି କି ହାତକୁ ହାତ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ସେ ହାତକୁ ହାତ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତା ହାତକୁ ଦେଲା, ସେ ତା ହାତକୁ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଟା କାଟୁଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ତା ହାତକୁ ଆମେ ଧରି ପକେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଭିଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା, ତ ଏମିତି ଅନେକ ନେଇଥିବେ, ଅନେକ ନେଇଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଜଣଙ୍କର ଆମ କେସ୍ ଆସି ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ କହିପାରିବୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଆଉ କେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକି ଆଜି 3ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନା ଚେନ୍ ଏଇଥର, ତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶତାଧିକ ଭାବରେ ଲୁଟପାଟ ହେଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଦେଖିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମେଳା କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ ଭିତରେ ଲୁଟପାଟ ହୋଇଥିବାର ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଠାରୁ ହିଁ 150ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାଖାପାଖି 3 ପାହାଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 25 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଦିନକୁ 10ଟି ମୋବାଇଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୀ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏ ଯୋଉ 3ଟି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତ୍ରିପୋଲ ସିଟିରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ବାହୁଡା ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଚେନ୍ର ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଛି, ତ ସହରରେ ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିଥିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବଞ୍ଜାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକାଧିକ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, 3 ପାହାଡିର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଡିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାବୁ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଛରା ଚାଲିଛି। ତାର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପଚରାଛରା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଜି ହିଁ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଭଳି ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ।